Ice coffee, ano ma'am? Dua po. Ang pangalan ma'am? Larina. Bali 190 lang. Ay, saan naka-video ma'am? Ay, saan naka-video pa rin? Sabayan mo ma'am pa ding araw ka ni pagtinda mo. Diyan po sa ano sila ma'am? Hello po, good evening po. Ayos na naka-video ko is. Baby, blueberry. Blueberry ribbon. Yes, bali 190 lang. I belong to give my all. Toko na ka ma'am. Thank you po. Oreo blueberry tapos Oreo strawberry. Resort latte po. O yan sir, naka-video. Pangalan sir. Pangalan po. Kenneth po. Bali 95 lang po. Thank you po. May tukawan dyan sir. Sea salt latte po.